जय जय जगन्नाथ नमस्कार संध्या खबर रे ओम न्यूज आपण मानक जनाऊँच हार्दिक अभिनंदन। आसतु देश विदेश में किसी गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकेबा पूर्वर लघुचापर स्थिति ओडिशा पर कौन रही प्रभाव बारंबार लघुचाप फल ओडिशा रे वर्तमान बेहाल परिस्थिति केउठी लगान वर्षा फल धान उपरे प्रहार पड़ुछि तो केउठी आंठुए आंठुए पानीर लोक मैंने यातायात करुछंती एवं केउठी कृत्रिम बन्या आसतु ना पूरा वीडियो पर टिके नजर पकई नवा। पुणी आसुछि लघुचाप। ए लघुचाप प्रभाव रे ओडिशा रे अनेक स्थान रे वर्षार परिस्थिति सृष्टि हब। 25 किंबा 26 तारिख रे सृष्टि होउथबा एक पुणी एक लघुचाप ओडिशा उपरे प्रभाव पड़िबो। एही प्रभाव रे ओडिशार अनेक जिले में जारी रहिबो तुहाकु तुहा वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य जारी रहिबो। पुणी लघुचाप को नहीं सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विज्ञान केन्द्र एवं पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। हाँ दर्शक बंधु ओडिशा रे पिछा छाड़ुनी लघुचाप जनित वर्षा। ए लघुचाप जनित वर्षा रे ओडिशा रे प्रत्येक जिला आपण को आमे कही रखुचु भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप झारसुगुड़ा बरगढ़ कंधमाल भुवनेश्वर यही स्थान में येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। दर्शक बंधु आमे किछि भिजुआल आमे आपण मानक पाखरे देखौछु किपरि आकाशर रंग किपरि रहिछि एवं तुहाकु तुहा वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य ओडिशा पर प्रभाव पड़ुछि। विशेष करी आमे देखिथिलु सेप्टेम्बर मासरे जुड़ा लघुचाप। ए जुड़ा लघुचाप फल गोटे लघुचाप फल ओडिशा रे देखा मिलता बन्या परिस्थिति लगान वर्षा फल ओडिशार वर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि होता। आमे किछि कहिबा जेतिगले ओडिशा रे जेतिगले बन्या परिस्थिति सृष्टि होता नदी मानकरे लघुचाप जनित वर्षा रे ओडिशा रे विपद पर विपद आसुछि आउ एक लघुचाप 25 किंबा 24 तारिख रे राज्य रे वर्षार आशंका एवं वर्षा बढ़िबो। आसुछि आउ एक लघुचाप घूर्णिबलय प्रभाव रे 25 तारिख रे एक लो प्रेशर संभावना मियांमार बांग्लादेश उपकूल रे सृष्टि होई पारे लघुचाप क्षेत्र एबे नै पूर्वानुमान करछि भारतीय पाणीपाग विभाग। आसंता 25 तारिख बेलू पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर रे संलग्नवर्ती उत्तर पूर्व बंगोपसागर रे मियांमार बांग्लादेश एक उपकूल रे लघुचाप सृष्टि संभावना रही। तेणु अन्यपटे ओडिशा को दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु एक निष्क्रिय रही। ए नहीं पाणीपाग विभाग सूचना देछि आज बिजुली और घड़घड़ी पाई पूरा राज्य को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान बा पूर्वानुमान करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान। किछि स्थान रे हल्का रु मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही। यह सहित 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबा आशंका रही। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र सेपरि आसंता काली बिजुली घड़घड़ी सहित स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा पाई 14टी जिला को अलर्ट जारी करा जायछि। लघुचाप प्रभाव रे आसंता 24 तारिख रु राज्य रे वर्षार परिमाण एक विस्तृत बढ़िबो एवं 24 तारिख रे दुईटी जिला मयूरभंज और केन्दुझर प्रबल वर्षा संभावना रही। सेपरि 25 तारिख दिन 8टी जिले में प्रबल वर्षा एवं 26 तारिख ठारू राज्य रे विभिन्न जिले में प्रबल वर्षा आकलन करा जायछि। दर्शक बंधु आमे देखुलु एभल भाव में ओडिशा रही यार प्रभाव एवं लघुचाप फल ओडिशार वर्तमान बेहाल परिस्थिति सृष्टि होउछि एवं केउठी देखा मिलूँ वर्षार जो लघुचाप जनित वर्षा जो ओडिशा पर प्रभाव पड़ुछि सेतिकाले आमे देखिथिलु अनेक स्थान में वर्तमान वर्षा मध्य जारी रही। आज संध्यार किछि दृश्य आमे आपण मानक पाखक नहीं जाउछु जो भली भाव में ओडिशा रे लगातार भाव में वर्षा मध्य जारी रही। आज अनेक जिले में आपण कथा कहि रहुछु भद्रक बालेश्वर कटक पुरी एवं पुरी कटक भुवनेश्वर यही स्थान में वर्तमान वर्षार
ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଷା ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ କିଛି ଦେଖିଥିଲୁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ରହିଛି। ଭଦ୍ରକର ଦେଖିବା 7ଟି ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବେହାଲ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଭଳି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହି ରଖୁଛୁ 23, 25, 26 এই তারিখে প্রবল বর্ষা, কারণ এই 26 তারিখে ভীষণ লঘুচাপটি সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা অধিক থাকার এবং যা অপডেট খবর সামনাকু আসুছি যে লগাণ বর্ষা ফলরে ওড়িশার বর্তমান বেহাল পরিস্থিতি সৃষ্টি হইপারে। লগাণ বর্ষা ফলরে ওড়িশারে অনেক জেলা বালেশ্বর, ভদ্রক, পুরী, গঞ্জাম, গজপতি, রাউরকেলা, ঢেঙ্কানাল, পারাদ্বীপ, ভুবনেশ্বর, বরগড়, সম্বলপুর এইভাবে স্থানমানকরে এলু ওয়ার্নিং জারি করেছি আঞ্চলিক পাণিপাগ বিজ্ঞান কেন্দ্র। দর্শক বন্ধু, আমি কহি রাখুছু ওড়িশারে লগাতার ভাবে 2টি লঘুচাপ সেপ্টেম্বর মাসরে 2টি লঘুচাপ ফলরে ওড়িশার বর্তমান বেহাল পরিস্থিতি কিছু দৃশ্য আমি আপনার নিকটে নেউছু। যে দৃশ্য হচ্ছে কটকর দৃশ্য। দেখন্তু লগাণ বর্ষা ফলরে বেহাল পরিস্থিতি ওড়িশারে সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান যে তুহাকু তুহা বর্ষা সহিত বিজুলি ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষা মধ্য জারি রয়েছে ওড়িশারে। আমি সন্ধ্যার কিছু দৃশ্য আপনার পাখে রাখুছু। যে দৃশ্য হচ্ছে লগাণ বর্ষা ফলরে ওড়িশার বর্তমান বেহাল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। লগাণ বর্ষা ফলরে আমি বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। আপনার দেখুন যাতায়াত রাস্তায় কিপর ভাবে লোক মানে যা আসা করুথা। দেখুন কিপর বর্ষার রয়েছে তুহাকু তুহা বর্ষা মধ্যে রয়েছে। এই তুহাকু তুহা বর্ষারে বর্তমান ভীষণ ভাবে বর্ষার রূপ মধ্যে নেউছি। এটা বর্তমান লঘুচাপ বর্ষা কমি নথিলে মধ্য পুনি এক 25 তারিখকু বা 26 তারিখে লঘুচাপ সৃষ্টি হওয়া নেই বর্তমান এসআরসি পক্ষর বা পাণিপাগ বিশেষজ্ঞ তরফর বর্তমান সূচনা মিলছে। কারণ এরকু আকলন করা যায় না এরা ওড়িশা উপরে কেতে প্রভাব পড়ব তা পর ভিডিও এবং পর খবর পরে আমি নজর রাখবু এবং তুরন্ত আপনার জনাইবু কিপর ভাবে ইয়ার ওড়িশা উপরে প্রভাব পড়ব। বিশেষ করে যদি আমি গোটে কথা কইপার ইয়ার প্রভাব নিশ্চিত ভাবে ওড়িশা উপরে পড়ুছি। লগাণ বর্ষা রয়েছে এবং তুহাকু তুহা বর্ষা রয়েছে, তা সহ বিজুলি ঘড়ঘড়ি সহিত বর্ষা মধ্য জারি রয়েছে এবং এসআরসি পক্ষর যে সর্বসাধারণ সূচনা